Makanya kita ini adalah orang yang sering melakukan dosa. Bukan hanya pernah, tapi sering melakukan dosa. Tapi dengan adanya istighfar, kita ini akan mendapatkan benteng dari siksa api neraka. Dengan sering membaca selawat, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala bishawat Rasulullah SAW ila hadratin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi Abdullah Basharani wa malik wa suri wa furi wa nafana dhulumi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لا ترى صبر رسول الله من المهاجرين والأنصار والمجاهدين في سبيل التابعين وتابعين من تابعين بسنة المروي الملك ونسمع الجميع بين أمتنا ومشينا وشينا وعذابنا زوجنا أولادنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan kitab Wasiyatul Mustafa. Wasiyatul Mustafa li Ali bin Abi Thalib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Faslun fi du'ai wal istighfari wal qur'ani wa zairil adhkari. Faslun utawi iki fasal. Fi du'ai nerangake tetep ing dalem nerangake doa. Faslun utawi iki fasal. Fi du'ai iku tetep ing dalem nerangake doa. Wal istighfari lan istighfar, jaluk sepura. Wal Qur'ani lan Al-Qur'an wasailil azkari lan sekareni bira-bira zikir. Jadi bab ini tentang doa, istighfar, Quran dan beberapa zikir yang lain. Qala alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya Ali, Ali. Karena memang wasiatnya kepada Sayyidina Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, Ali, alaika bid-du'a bainal azani wal iqamati fa innahu la yuraddu. Ya Ali, Ali, alaika netepono sira. Netepono sira bid-du'a iklawan doa bainal azani ing dalam antarané azan wal iqamati lan iqamat. Doa antara azan dan iqamat. Fa innahu maka satemene doa bainal adzan wal iqamat la yuraddu, iku ora den tolak apa doa. Pesan Nabi bahwa kita diberikan informasi bahwa agar senantiasa berdoa antara adzan wal iqamat. Jadi ada jeda antara adzan dan iqamat. Doa antara adzan dan iqamat itu insyaallah dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak. Ya Ali, ya Ali, idza da'auta fabsut yadaka hazwa sadrika wa la tarfa'ha fawqa ra'sika wa tashiru ila Allah ta'ala bisababatikal yumna. Ya Ali, ya Ali, idza da'auta nalikanin doa sapa sira. Kalau kalian doa ya, caranya begini. Fabsud. Moko beberono sapa sira. Beber itu apa? Beber itu dibuka. Fabsud yadaka ing tangan sira hazwa sadrika. Hazwa sadrika
Hadwa sadrika ing dalem lurusi dodo sira. Buka taruh di dada. Apa? Lurus di dada, depan. Wala tarfa'ha fawqa ra'sika. Lan ojo ngangkat wala tarfa'ha. Lan ojo ngangkat sapa sira fawqa ing yadaka. Fawqa ra'sika ing dalem dhuwure sira-sira. Jangan doa begini. Doa itu begini. Ya, lurus dada. Ini ya, lurus dada. Wa tashiru lan aweh isarah sapa sira ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bisababatika kelawan jari telunjuk sira al-yumna kang tengen. Jadi kalau doa itu memang begini. Ini jadi bukan begini, bukan. Tidak sama sekali. Allah itu, Nabi itu mengajarkan bahwa doa itu memang begini di hadis ini. Hadis ini. Bukan begini. Cuman meskipun membuka tangan, ini tetap membuat isyarat kepada Allah. Jadi doanya begini. Di sini ya, di kitab ini begitu. Ini isyarat ini satu ini. Isyarat dengan jari telunjuk yang kanan. Begitu. Ya Ali, la tadhar, ojo banterake sapa sira. Bikira atika kelawan bacaan sira. Wala biduai kalan ojo banterake kelawan doa piro-piro doa sira. Oh jamak ya, bikira atika kelawan piro-piro bacaan sira. Wala biduai kalan ora ojo banterake biduai kelawan piro-piro doa sira. Haitsu yusolli indam sekirani salat sapa annasu menungso. Kalau ada orang salat di sekitar kita, jangan sampai mengeraskan bacaan kita. Baik baca Al-Quran, baik baca doa, jangan. Kenapa? Fa inna dzalik moko sak temene mengkono ijhar. Jahar tadi itu, banterake itu, yufsidu iku ngrusak apa dzalik alaihi ing atase nas salatahum ing salatin nas. Kuatir. Jadi tidak langsung merusak kan tergantung orangnya. Cuman kita harus menghormati lah. Ini adalah dalam rangka toleransi atau ajaran Nabi tentang toleransi. Jangan sampai kita itu baca Al-Quran di fase-fase di banter-banter nih. Sanding ono wong salat, jangan. Ya Ali. Man dzakarallahu qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahallahu. Istaf'ala ini ya, istahya. An yu'adzibahu bin nari. Man utawi sapane wong zakaro kang zikir sapa man Allah ing Allah. Qabla al-fajri dalam saat durunge fajar, sebelum salat subuh dia sudah berzikir kepada Allah. Wa qabla tulu'i syamsi lan zikir sebelum sadurunge metune srengenge tulu'i syamsi sebelum subuh, setelah subuh, wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge surupe srengenge istahya ini ya. Istahya atau istaha istaf'alah ini. Istahya berarti ya. Istahya moko izin sapa Allah. Al-haya'u minal iman. Itu loh. Asalnya istahya'ah asalnya. Istahya moko izin, tapi kalau di sini sepertinya istaha ini tulisannya. Moko izin sapa Allah ayu azibahu ing yen to nyiksa sapa Allah ing man binari kelawan neraka. Jadi kalau kita itu selalu berzikir baik sebelum fajar, setelah fajar, sebelum syuruk, Allah itu enggan, sungkan mau menyiksa itu. Ya Ali. Jadi ini intinya bukan masalah siksa atau tidak ya, cuman kita itu dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Intinya itu. Baik sebelum fajar, setelah fajar, sebelum ghurub. Jadi intinya uzkur haitsu ma kunta, uzkurullah. Ya Ali, idza shallaita faq'ud makanaka hatta tatlu asy-syamsa. Ya Ali, idza shallaita nalikane salat subuh sama sira. Kalau salat subuh ini ya. Faq'ud moko lungguh sira, kok ada yang uduh.
Uqud. Maka ing dalam gon salat sira. Jadi kalau kalian itu salat subuh duduk ya sambil berzikir hatta tatlu'ah sehingga metu apa asyamsu srengenge. Jadi anjuran dari Nabi itu kita berzikir sampai terbitnya matahari. Ya kan di HP Anda. Maksudnya jam terbitnya jam berapa? Fa inna Allah maka satu min Allah yaktubu iku nyatet sapa Allah liman maring wong. Liman maring wong ya jelisu kang lungguh sapa man makanahu inggon lungguh man ing panggonane man hajatan ing nyatet hajatan ing pahala haji wa umratan lan pahala umroh. Au itqa raqabatin utawa pahalane berdekake budak. Au sadaqata alfi dinarin utawa sedekah 1000 dinar fi sabilillah dalam dalane Allah. Jadi kalau kita berzikir mulai subuh sampai terbitnya matahari, ya terbitnya matahari tidak lama kok, itu paling 1 jam, 1,5 jam itu. Tergantung kita sholatnya itu jam berapa. Nah itu dicatat oleh Allah pahala haji umroh, bukan berarti dicatat pahala haji terus kemudian kewajiban kita gugur, tidak. Cuman kualitasnya ini harus paham. Jadi kualitasnya itu sama dengan pahala haji umroh, merdekakan budak, sedekah 1000 dinar fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Ya ali man utawi sapane wong kala kang maca sapa man kula yaumin ing dalam saben dina. Jadi Nabi itu memang dulu itu sudah biasa ngasih amalan itu. Cuman amalannya ya serba akhirat. Amalannya begini. Kula yaumin setiap hari khamsatan wa isrin ing 5 lan 20 25 marotan apane ambalan. Membaca apa? Membaca apa dalam sehari semalam itu? Setiap hari itu dia membaca 25. Bacanya apa yang dibaca? Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi artinya astagfirullah, mohon ampunan kepada Allah, li untuk saya, wali walidayya untuk keluarga saya, wali jami'il muslim untuk semua muslim muslimat mukmin mukminat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang meninggal maupun yang baik yang masih hidup maupun yang meninggal. Kalau kita baca itu apa? Kata bahu moko nyatet sapa Allah, kata bahu moko nyatet hu ingman Allah sapa Allah min auliyaihi, setengah saking bira-bira waline Allah. Itu kalau mau baca itu dicatat seperti pahalanya para wali Allah. Ya ali mangkola kula yaumin asyratan. Manutawi sapane wong kala kang maca sapa man kula yaumin ing dalam setiap hari saben-saben dina asyrata marratin ing 10 pira-pira ambalan maca apa? La ilaha illallah qabla kulli ahadin. La ilaha illallah ba'da kulli ahadin. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Jadi bacanya itu la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Jadi tiada Tuhan selain Allah, artinya ini ya, tiada Tuhan selain Allah sebelum adanya segala sesuatu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah setelah adanya sesuatu. La ilaha illallah yabqa rabbuna, tiada Tuhan selain Allah, langgeng sama Allah. Allah itu maha abadi, wa yafna dan fana kullu ahadin, ya makhluk yang dimaksud. Kalau baca ini 10 kali, lam yabqa, ora tetap sapa malakun malaikat fis samawati ing dalem pira-pira langit illa astaghfara lahu. Angin jaluk sepura sapa malaikat lahu kaduwe man. Ingat la ilaha illallah la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah
yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Itu ya. Ingat-ingat. Baca 10 kali. Ya Ali, man qala kulla yaumin. Utawi sapane wong kala kang maca sapa man ing dalem setiap hari, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Kalau kita baca itu Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, artinya ya Allah berikanlah keberkahan bagi saya fil mauti, ketika kita mati, dalam kematian kita. Wa fi ma ba'dal mauti, dan di dalam sesuatu setelah kematian. Kalau baca itu man qala kulla yaumin Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut lam yuhasibhu. Moko orang ngisab sapa orang ngisab ing man Allah sapa Allah bima kelawan barang faala kang nglakoni sapa man hu ing ma fid dunya ing dalam dunia. Jadi Allah tidak akan menghisab orang itu. Terhadap Allah tidak akan menimbang terhadap dosa yang pernah dilakukannya di dunia. Waman utawi sapane wong mana kabbaro maca takbir, tak kira sombong ini. Kabbaro kang maca takbir sapa man mi'ata marratin, kelawan pira-pira ambalan, kelawan 100 ambalan seharinya ini ya. Qabla syamsi ing dalam sadurunge metuni srengenge, qabla tuli syamsi maksudnya ya. Wa mi'atan lan 100 ambalan qabla ghurub ing dalem sadurunge surup srengenge. Jadi sebelum matahari terbit 100 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, sebelum matahari terbenam Allahu Akbar Allahu Akbar 100, kataba moko nyatet sapa Allah lahu maring man sawaba mi'ati abidin, kelawan ganjarane 100 ahli wong kang ahli ibadah. Wa mi'ati mujahidin, lan ganjarane 100 pira-pira wong perang fi sabilillah taala ing dalam jalan Allah, membela Allah. Pahalanya itu Allahu Akbar Allahu Akbar ping 100. Allahu Akbar sebelum matahari terbit. Allahu Akbar Allahu Akbar ping 100 sebelum matahari terbenam. Pahalanya seperti 100 orang ahli ibadah, 100 orang yang berperang di jalan Allah. Tidak usah berperang pakai bom, tidak usah berperang seperti teroris, cukup baca Allahu Akbar Allahu Akbar. Pahalanya melebihi itu. Kalau bom itu justru dosa yang diperangi sama Islam soalnya. Wa man utawi samane wong sholat ala kulli yaumin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafaati. Man utawi sapane wong sholat kang maca selawat sapa man alaihi ing atase ingsun, kata Nabi, kula yaumin aw lailatin ing dalem saben-saben dina aw lailatin lan bengi mi'ata marratin kelawan 100 ambalan wajabat moko wajib lahu katiman syafaati apa syafaat ingsun. Kalau ingin mendapat syafaat Nabi, bacalah selawat tiap hari minimal 100, intinya itu. Wa kasratul istighfari, utawi akeh-akeh istighfar, hisnun iku benteng. Bentenge dadi benteng lita ibina kaduwe pira-pira wong kang tobat minan nari saking neraka. Makanya kita ini adalah orang yang sering melakukan dosa. Bukan hanya pernah, tapi sering melakukan dosa. Tapi dengan adanya istighfar, kita ini akan mendapatkan benteng dari siksa api neraka. Dengan sering membaca selawat, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.